सार देखो सार আমরা রেমাজ ভাই কাম করছি তা দেখতে কি বড় কালার কামলায় জিন্দিত কাম করতে পারতো না কালার এটা বাসে না না ক্যামেরা আইফোন হইতে লাগবে এখানে কিলা দামি স্যার सारो डिजाइन देखो डिजाइन बहुत मजार डिजाइन सारो दाम कत आइडिया लगे कमेंट करिए चल हो 2 पिस चार को देखी और को देखो चाह पैसा ना एगो मारबो আমরা রেমাজ ভাই तल देखो और को पिंक सर थोड़ा जगह फिनिशिंग हो किला चेक चेक करो फिनिशिंग फिंग देखो किला डेंजरस फिंग এটা হারাঙ্গাদার সার কিছু নাই লো এমএস ভাই